Good morning, my friends. To meet me, Anda Nuria with name 2020-13012. I am from class 3I. I am currently studying at Esa Surakarta University. We all learn about together the fun fact about nurse. Nurses can take themselves differently from one country to another. Perilaku para perawat berbeda dari satu negara ke negara lain. Some little kernel fact about nursing around the world. Beberapa fakta kecil tentang keperawatan di seluruh dunia. You do not have to renew your license in Japan or and you are one for life. You only lose it when you break the law. Anda tidak harus memperbarui lisensi di Jepang. Sekali Anda sudah terdaftar sebagai seorang perawat, maka Anda akan menjadi perawat seumur hidup. Tetapi Anda bisa kehilangan lisensi tersebut ketika Anda melanggar hukum. One in every 23 Japanese nurses work more than 60 hours of overtime per month. Satu dari setiap perawat di Jepang bekerja lebih dari 60 jam lembur per bulan. In Tanzania, there are only 4 nurses and midwives per 10,000 people. Di Tanzania hanya ada 4 perawat dan bidan per 10.000 orang. A significant number of doctors in Philippines are heading back to school to become nurse. Sejumlah besar dokter di Filipina sedang kembali ke sekolah untuk menjadi seorang perawat. In many parts of China, patients have to make a number to get medical attention. They start lining up outside the hospital at 3 AM. Di Cina banyak wilayah, sehingga pasien harus mengambil nomor antrian untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka mulai mengantri di luar rumah sakit mulai jam 3 pagi. Nurses working in Australia must pass a physical health examination, including a chest X-ray, to be able to work in the hospital. Para perawat di Australia harus melewati pemeriksaan kesehatan fisik, termasuk pemeriksaan sinar dada, agar dapat bekerja di rumah sakit. Iraqi women who are nurses have to be home before 2 p.m. and are not allowed to touch men who are not their husband or sons. Perempuan di Irak yang menjadi perawat harus berada di rumah sebelum pukul 2 siang dan tidak diizinkan untuk menyentuh pria selain bukan suaminya atau anak mereka. It is not uncommon for a doctor to do the nurse's work. Bukan hal yang aneh bagi seorang dokter untuk melakukan pekerjaan perawat. 48% of the nurses at a Chicago hospital believe that saying the word quit will change them and make their shift more difficult. 48% perawat di rumah sakit Chicago percaya bahwa mengucapkan kata tenang dengan suara keras akan membawa sial bagi mereka dan menjadi giliran mereka lebih sulit. Thanks for watching. I will see you in the next video, guys.